अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। 19 सितंबर 2024 के इख्तिताम पे मेरे सामने बहुत से इश्यूज़ हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं 2 थीम्स के ऊपर मैं गौर करना चाहता हूँ, एनालिसिस रखना चाहता हूँ। एक ये कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 18-24 घंटों में किस तरह से शरीफ ज़रदारी आसिम माफिया ने, जो इस वक़्त काज़ी फ़ाइज़ ईसा उनके साथ हैं, मिल के पाकिस्तान की अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट को, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के रियासत के मुस्तक़बिल को मज़ीद नुकसान पहुँचाने के लिए इन्होंने बहुत से एक्शंस किए हैं, और ये सब के सब इनके ज़ाती इक़्तिदार को तूल देने के लिए है। उसकी डिटेल्स, उसका एक एनालिसिस और उस पे क्या किया जा सकता है, मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरी थीम ये है कि पाकिस्तानी अमेरिकन्स अमेरिका के अंदर, अमेरिका के तूल और अर्ज़ में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटीज़ के दरमियान किस तरह से एक इंतहाई इंटेलिजेंट मगर बहुत इंटेंस डिबेट हो रही है, एक रिस्पेक्टफुल डिबेट हो रही है पाकिस्तान की कॉकस के हवाले से और ख़ुद पाक पैक के फ्यूचर रोल के हवाले से। और ये एक ऐसी डिबेट है, ये एक ऐसी इंटेलिजेंट डेमोक्रेटिक डिबेट है जिसके नतीजे में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, पाकिस्तानी डायस्पोरास को, ख़ुद पाकिस्तान को बहुत सा फ़ायदा जो है वो पहुँच सकता है। लेकिन यही 2 थीम्स नहीं है। इन दोनों थीम्स पे चलने से पहले इसका पैटर्न ये है इस वीडियो का कि मैं बहुत सी और हेडलाइंस भी आपके सामने रखूंगा, बिकॉज पाकिस्तान के हवाले से और मशरक़ वस्ता के हवाले से बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिन पर मैं चाहूँगा कि मैं हेडलाइंस आपके सामने रख दूँ और कुछ कुछ एक एक जुमला एनालिसिस का भी कह दूँ। उसके बाद खुद आप उसके ऊपर अगर पढ़ना चाहें तो मज़ीद उसको एक्सप्लोर आप कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, इसकी वीडियोस को पसंद आती है तो लाइक करें, उसे शेयर करें, डिबेट में हिस्सा लें। और आज का ये प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आखिर तक देखने की कोशिश कीजिए। ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है मैंने कल, आप समझ सकते हैं कि पिछले 4-5 घंटों से मसलसल ये सफ़ात जो है मैं भर रहा हूँ बोलने के लिए। नाउ लेट्स कम टू दी डेवलपमेंट्स वन बाय वन। अब 2 प्रिंसिपल जो थीम्स हैं मेरे इस वीलॉग की, उनकी तरफ चलने से पहले कुछ और हेडलाइंस मैं आपके सामने रख दूँ। पहली इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है जहां पाकिस्तान का जो मौजूदा रजीम है वो ये तासुर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। एक तरह की नई डबल गेम है, एक ब्रिंक्समैनशिप है, जिसमें मगरब को, एक तरफ मगरब को और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोगों को तो बेवकूफ़ बनाना इनका खैर पैदाइशी हक है, लेकिन मगरब को ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास रशियन एंड चाइनीज़ ऑप्शन भी हैं। सो एक तरफ से जो स्टोरीज ये छप रही हैं कि चीन ने पाकिस्तान को एक कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री स्टाइल किस्म का पैकेज ऑफर कर दिया है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से, और दूसरी तरफ से ये खबरें छप रही हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी रूस ने हमायत कर दी है ब्रिक्स में जाने के लिए, यानी जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना जो ग्रुपिंग है उसके अंदर हम जा सकते हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग बेस की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल सेक्टर की सूरत हाल है, पाकिस्तान के ह्यूमन रिसोर्स की जो सूरत हाल है, और पाकिस्तान में ओवरऑल जो सेंस ऑफ पॉलिटिकल डायरेक्शन नहीं है, पाकिस्तान को ब्रिक्स छोड़े यूरोपियन यूनियन के अंदर और नेफ्टा के अंदर भी अगर जगह मिल जाए तो पाकिस्तान के इक़्तिसादी हालात में कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आ सकती। हम इन्होंने एक एहतियात ये की है कि ड्रॉप साइट की जो स्टोरी थी पिछले 2 दिन की रायन ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन की, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने ऐसे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं कि पाकिस्तान गवादर में चीनियों को एक नेवल मिलिट्री बेस जो है वो ऑफर कर रहा है, उसका एक एग्रीमेंट हो चुका है, उसको अब इन्होंने डिनाई कर दिया है, और चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उसे डिनाई कर दिया है। सारी डेवलपमेंट इस किस्म की हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर एक अलग से वीलॉग करूं। हो सकता है मैं कोशिश करूं कि रायन ग्रिम या मुर्तज़ा के साथ भी मैं एक डिस्कशन करूं इस हवाले से, इसकी हकीकत को समझने के लिए कि जो उन्होंने क्लेम किए वो क्या है, जो पाकिस्तानी हुकूमत और चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है उसकी क्या हकीकत है। लेकिन आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है जहां हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दूसरा नोटिस सर्व कर दिया है इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी। 2023 में हिंदुस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान को नोटिस सर्व किया कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिवाइज करने की, रिव्यू करने की ज़रूरत है। अब उसका सेकंड नोटिस उन्होंने सर्व किया है कि इस पर फौरी तौर पे बातचीत करने की ज़रूरत है, और आर्गूमेंट और दलील उनकी ये है कि 1960 से अब तक जो 64 बरस गुजरे हैं, इन 64 बरसों में खित्ते में बहुत तब्दीली आ चुकी है, पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक में बहुत फ़र्क पड़ चुका है, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड मोडस ऑपरेंडाई चेंज हो चुका है, नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की वजह से इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो बहुत हद तक बेसूद हो गई है, इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। उसमें उन्होंने अपने नए डैम्स का भी जिक्र किया है कि उनको मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कैसे डैम बनाने पड़ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान के वाकई ही इस किस्म के चैलेंजेस हैं, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा बगौर देख के ऐसा लगता है, और आप सब इसको देखें, कि हिंदुस्तान की एक मल्टी डिमेंशनल स्ट्रेटजी है। वो इंडस वाटर ट्रीटी को बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे, ना ही उसको तबाह करेंगे। अलबत्ता वो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, और आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किन हुक्मरानों में वो इंटरेस्टेड हैं, वो उनसे नाक
रगड़वाएंगे, कुछ कंसेशंस लेंगे, नाक रगड़वाएंगे, और वो नाक रगड़वाएंगे नहीं शरीफ जरदारी की, वो पाकिस्तान के जर्नलों की नाक रगड़वाएंगे। बिकॉज 1980 की दहाई से कश्मीर में अगर उनको किसी ने तंग किया हुआ था तो वो शरीफ और जरदारी ख़ानदान ने तंग नहीं किया हुआ था, उनको पाकिस्तान के जर्नलों ने तंग किया हुआ था। और अब वक्त आ चुका है कि वो बदकिस्मती से इनकी तमाम गलतियां इनको याद करवा रहे हैं और इनसे नाक रगड़वा रहे हैं, और ये उसी का एक प्रोसेस है। तीसरी हेडलाइन है, इसका ताल्लुक उस इंतहाई खतरनाक सूरत हाल से है जो मशरक़ वस्ती में इसराइल, लेबनान और हिज़्बुल्लाह के दरमियान में डेवलप कर रही है, जिसका पहले ही अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सिक्योरिटी काउंसिल नोटिस ले चुके हैं। और कल का जो दिन है, फ्राइडे का दिन जो शुरू हो रहा है, उस दिन में इसके हवाले से सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी है, जिसे अल्जीरिया ने और अरब ममालिक ने तलब किया है। आपको याद होगा कि ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन, इसराइल ने एक सिग्नल के जरिए 3000 से ज़्यादा, 5000 बुनियादी तौर पर पेजर जो हैं उनके धमाके करवा दिए, जिनके अंदर एक्सप्लोसिव मटेरियल इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने ऐड कर रखा था। और उन धमाकों के नतीजे में 3000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए, 200 से ज़्यादा क्रिटिकली ज़ख्मी हुए। बताया जाता है कि 12 उसके हवाले से डेथ्स हुई और उसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन अगले ही दिन, बावजूद इसके कि अक़वाम मुत्तहिदा इसका नोटिस ले चुका था और ये एक दहशतगर्दी का हमला था, अगले ही दिन इसराइल ने एक सेकंड इस किस्म का हमला किया जब वॉकी टॉकीज फटके। ये वंस अगेन ये मोसाद ही की हरकत थी, और जिसके नतीजे में 20 हलाकतें हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पहले ही वाक़े के बाद अपने कमेंट्स ये दिए थे कि ये लगता है कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स हैं और हम एक जंग की तरफ जा रहे हैं, और जो कल सेशन है सिक्योरिटी काउंसिल का, उसमें इस जंग को रोकने की कोशिश की जाएगी। अब मैं एक दो क्विक कमेंट्स आपके लिए कर दूं जो शायद आप तवक्को ही ना करते हो जो मैं कहने लगा हूं। वो ये कि बज़ाहिरन ऑन द फेस ऑफ इट तो इसराइल इतनी बड़ी अस्करी ताकत है कि वो हिज़्बुल्लाह को उड़ा के रख सकता है। ये सही है कि 2006 में जब इसराइली टैंक्स ने एंट्री की और उन्होंने लेबनान के अंदर आने की फिजिकली कोशिश की, तो हिज़्बुल्लाह के हाथों उनको बहुत ज़्यादा एक शिकस्त और ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद से जो 16, 17, 18 बरस गुजर गए हैं, उसमें इसराइल ने हिज़्बुल्लाह से लड़ने की बहुत तैयारी कर रखी है, और वो गालिबन एक लैंड इनकरेजन के बजाय और तरीक़ों से, एयर अटैक्स के ज़रिए हिज़्बुल्लाह की ताकत को रिड्यूस करेंगे। और इसराइल की मिलिट्री ताकत और अस्करी ताकत और उसके पीछे खड़े अमेरिका के ऊपर तो किसी को कोई शक नहीं है। मगर बावजूद इसके जहन में ही रखिए कि अमेरिका ही के सबसे जो ब्रिलियंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जिनको पूरा अमेरिका बहुत गौर से सुनता है, सिलिकॉन वैली समेत, प्रोफेसर जॉन मर्शाइमर, वो उन्होंने मई और अप्रैल 2024 से, उससे पहले से भी कह रहे थे, लेकिन मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूं जिसमें उन्होंने एक एनालिसिस ऑफर किया था कि कैसे इसराइल जो है वो बहुत बड़े खतरे से दो चार है और इसराइल की पूरी एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में पड़ रही है। ये इसराइल का जो जंग का प्रोसेस, जब आप देख रहे हैं कि वो मई की उन्होंने बात की थी, ये 9वां महीना है, ये जंग का प्रोसेस जिस तरह से फैलता चला जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि हिज़्बुल्लाह इतनी बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन इसराइल की एग्जिस्टेंस के लिए खतरात बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसराइल के एग्जिस्टेंस के जो खतरात हैं वो बुनियादी तौर पे इंटरनल है। जो डिबेट इसराइल के अंदर थी, जिस डिबेट को डिफीट करने की कोशिश की गई है, वो डिबेट ये थी कि हमें पैलेस्टीनियन लैंड से बाहर निकल जाना चाहिए, जो हमने जो इलीगल सेटलमेंट्स की हैं उन्हें हमें खाली कर देना चाहिए, हमें ओस्लो अकॉर्ड जो है उसका पाबंद होना चाहिए जिसके तहत हमने पीस खरीदा था। लेकिन उस पीस के प्रिंसिपल को नेगेट करके इसराइल जिस जंग के प्रोसेस में शामिल हो गया है, उसके नतीजे में इसराइल की सोसाइटी का अपना जो इंटरनल पॉलिटिकल बैलेंस है वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। और इसराइल के जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, जो सपोर्टर्स हैं, यानी अमेरिका और मगरब, उनके अंदर इसराइल के हवाले से बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है, उसकी हमायत में बहुत तेज़ी से कमी आ रही है, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट ये नज़र नहीं आता। ये वो चीज़ है जिसका जॉन मर्शाइमर ने अपने लेक्चर के अंदर जिक्र किया था, और अगर आपको मौका मिले तो आप इस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। पाकिस्तान के अंदर के गुज़िश्ता 18-24 घंटों में जो 3 बड़ी डेवलपमेंट्स मेरे सामने जो इन्होंने की हैं शरीफ जरदारी आसिम माफिया ने, इंक्लूडिंग काजी फायज ईसा साहब, वो क्या है? पहली तो वो चीज़ है जो आपसे चंद घंटे पहले हमारे सामने आई, जब नेशनल असेंबली के स्पीकर जनाब अयाज सादिक साहब ने एक ख़त की शक्ल में अपनी एक स्पीकर रूलिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले की है, जिसमें ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो जुलाई का मेजॉरिटी डिसीजन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे बाइंडिंग नहीं है, और वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उसकी रीजनिंग उन्होंने क्या दी है। दूसरी जो डेवलपमेंट है वो ये है, काजी फायज ईसा साहब ने एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान की एक प्रोविंशियल सीट के फैसला करते हुए उन्होंने ये भी लिख दिया, ये भी कह दिया अदालत के सामने कि फॉर्म 45 जो है वो मैटर नहीं करता, असल में जो चीज़ मैटर करती है वो वोट है। बज़ाहिरन बड़ी इनोसेंट सी बात लगती है, लेकिन असल में इसकी हकीकत क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और तीसरी डेवलपमेंट वो है जहाँ बिलावल जरदारी भुट्टो, जो गुज़िश्ता 24 घंटों से
یہ کہتے پائے گئے کہ میرے چیف جسٹس جو ہے 25 تاریخ کے بعد وہ منصور علی شاہ ہوں گے، منصور علی شاہ صاحب ول بی دی چیف جسٹس آف پاکستان. اب انہوں نے یہ سٹینڈ لے لیا ہے کہ منصور علی شاہ ضرور چیف جسٹس ہوں گے، لیکن کانسٹیٹیوشن کورٹ بھی پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. یہ تینوں جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ انٹر کنیکٹڈ اور انٹر ریلیٹڈ ہیں. ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ نے فروری 2024 کے انتخابات کی جوڈیشل اسکروٹنی اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونے دینی. آپ نے پاکستان کی تمام تر عدلیہ کو، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کو آپ نے ان کی طاقت کو زائل کرنا ہے. آپ نے ان کو اس طرح سے کنٹرول کرنا ہے کہ جو وہ رول پلے کر رہے ہیں پاکستان کی پالیٹکس کے اندر وہ ختم ہو جائے. اور وہ رول کیا پلے کر رہے ہیں پرنسپلی طور پہ کہ جو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی آپ پکڑ دھکڑ کرتے ہیں، گرفتاریاں کرتے ہیں، ان کو جیل میں ڈالتے ہیں، انکلوڈنگ دی فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان یا تحریک انصاف کے جتنے بھی ورکرز ہیں، ان کی رہائی کا پروسیس کسی لیگل ڈیو پروسیس سے نہ ہو سکے، عدالتیں اس میں رول پلے نہ کر سکیں. جس کو بھی گرفتار کیا جائے پکڑ دھکڑ ہو، لوگوں کو پتہ ہو کہ ناک رگڑ کے، معافیاں مانگ کے، ترلے منتیں کر کے ہی ہم اس پروسیس سے باہر نکل سکیں گے. اور عدالتیں بالکل بے اثر اور بے سود جو ہے وہ ہو چکی ہیں. اب میں ایک ایک کر کے ان ڈیولپمنٹس کو ایکسپلین کرتا ہوں. اب ہیونگ سیڈ دس کہ یہ تینوں ڈیولپمنٹس ایکشنز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ آپ پاکستان کی عدلیہ کو بے دست و پاک کر دیں، اور جو الیکشن کی اسکروٹنی، فروری 2024 کے الیکشن کی اسکروٹنی کا جو پروسیس ہے اسے کسی بھی طرح آپ آگے نہ چلنے دیں. تو سب سے پہلے چلتے ہیں ایاز صادق صاحب کی طرف، جو ایز اسپیکر آف نیشنل اسمبلی ایاز صادق صاحب نے ایک خط میں ایک رولنگ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دی ہے. اور اس سے پہلے گزشتہ 24-36 گھنٹوں سے مسلسل خبریں چل رہی تھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو 4 پیج کا اپنا ایک ایکسپلینیشن دی ہے الیکشن کمیشن کی پٹیشن کے بعد، اس کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان بہت حیران ہے، پریشان ہے، معصوم، سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے سپریم کورٹ فیصلے کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ سپریم کورٹ ہمیں کیا کہہ رہی ہے. تو اب اس ٹائم پیریڈ میں یہ نیا ایک اس کا ایکسکیوز یا حل نکالا گیا ہے، جس میں یہ ایک رولنگ دی ہے اسپیکر نے، اور اسپیکر نے کہا ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 12 جولائی 2024 کا جو فیصلہ ہے ریزرو سیٹس کے حوالے سے، وہ فیصلہ جو ہے اس کے بعد پارلیمنٹ نے ریزرو سیٹس کے پاکستان پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر امینڈمنٹ کر دی 7 اگست 2024 کو. اور چونکہ پارلیمنٹ کی امینڈمنٹ اس کے بعد آئی ہے، قانون بدل گیا ہے. سپریم کورٹ نے جس قانون کے تحت وہ فیصلہ کیا تھا وہ قانون ہی بدل چکا ہے. اس لیے ہم نے چونکہ اپنے ہی انٹرسٹ میں ہم سب نے مل کے تینوں خاندانوں نے نیا قانون بنا دیا ہے، اس لیے اب سپریم کورٹ کا یہ تمام میجورٹی ڈیسیجن جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر الیکشن کمیشن اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تو جو 41 سیٹیں ہیں جن کو ابھی تک انڈیپینڈنٹ بنایا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو، وہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو دینی پڑیں گی، اس کی نوٹیفیکیشن کرنی پڑے گی. اور سارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ نوٹیفیکیشن اگر ہو جائے گی تو پوری پارلیمنٹ کی کمپوزیشن جو ہے وہ بدل جائے گی. صادق صاحب کے اس فیصلے کے اندر، اس رولنگ میں 2 بہت بڑے مسئلے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو میجورٹی ججمنٹ ہے جولائی کی، وہ کوئی اتنی سیدھی سی ججمنٹ نہیں ہے کہ صرف قانون کی اپلیکیشن سپریم کورٹ نے کی. اس وقت جو مروجہ قانون تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے قانون سے بہت آگے جا کے اس کے اوپر پوری دنیا کے پرنسپلز کی اپلیکیشن کی، کامن سینس کی اپلیکیشن کی. اور اگر آپ میں سے بہت سے لوگوں کو وہ پروسیس یاد ہوگا، جیسے میڈیا میں لوگ ہیں، کہ کیسے اطہر من اللہ کے جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ اور باقی تمام معزز جج صاحبان کے درمیان میں ایک بڑی انٹریکیٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجول چیلنج پر چیلنج قسم کی ڈسکشن ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں یہ میجورٹی ڈیسیجن ہمارے سامنے آیا تھا. لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب اسپیکر آف نیشنل اسمبلی پروڈکٹ ہیں ایک ایسے فلاڈ، رگڈ، سٹولن الیکشن کا. ایاز صادق صاحب اور ان کی پارٹی جو فیصلے کر رہے ہیں، یہ ایک ایسے فلاڈ الیکشن کا رزلٹ ہے کہ نتیجے میں یہ بنے ہوئے ہیں، ناجائز اس کی پیدائش ہیں، جس پورے پروسیس کی اسکروٹنی سپریم کورٹ آف پاکستان اور جوڈیشری کر رہی ہے. اور اب یہ اس اسکروٹنی کے پروسیس کا راستہ جو ہے وہ اپنی اس رولنگ کے ذریعے روکنا چاہتے ہیں. یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ ایاز صادق صاحب جس امینڈڈ الیکشن ایکٹ 2017 کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس کی جس شکوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کہ شکیں کیا کہتی ہیں. ان شکوں میں انہوں نے یہ ڈالا ہے کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹس پہلے آزاد ہیں، الیکشن سے پہلے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر بیٹھے ہیں، تو وہ الیکشن کے بعد جو ہے وہ اپنے اس سٹیٹس کو تبدیل نہیں کر سکتے. یعنی پاکستان تحریک انصاف کے وہ جو 41 ممبران ہیں جنہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان آزاد امیدوار، آزاد کینڈیڈیٹ کہتا ہے اسمبلی کے اندر، وہ اب پاکستان تحریک انصاف کو جوائن نہیں کر سکتے، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ کے میجورٹی ڈیسیجن بھی یہ کہتا ہے. اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کا ایک ایکسپلینیٹری نوٹ جو ہے 4 پیج کا وہ بھی ایشو کیا ہے. یہاں پہ آپ تھوڑا سا یاد کرواؤں گا، لیکن کیونکہ جو ہے ہمارے
ہماری جو میموریز ہیں وہ محو ہو جاتی ہیں، ٹھیک طرح سے لوگوں کو یاد نہیں ہوگا، لیکن میں نے آج اس پہ پھر نئے سرے سے ریسرچ کی ہے کہ یہ کنفیوژن جو ہے یہ پیدا ہوئی کیسے. یہ کنفیوژن اس لیے پیدا ہوئی کہ الیکشن سے پہلے جب ریٹرننگ آفیسرز کے سامنے گوشوارے داخل کروائے جا رہے تھے، اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی ایک ڈیٹیل ججمنٹ لکھ رہے تھے بلے کے خلاف، اور اس کی ابھی تحریر جو ہے وہ سامنے نہیں آئی تھی. یہ جب گوشوارے لوگوں نے داخل کروائے، جس میں 39 جو 39 ہیں وہ پی ٹی آئی کے ممبر ایکسیپٹ کر لیے گئے اور 41 کو آزاد امیدوار بنا دیا گیا. یہ ایک ایسی کیفیت تھی کنفیوژن کی اور قیاس کی، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اپنے اپنے کاغذ جب لے کے گئے ریٹرننگ آفیسرز کے سامنے، تو ریٹرننگ آفیسرز نے ان کو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ماننے سے انکار کر دیا. یہ جو 39 سبھی لوگ دو چیزیں لے کے گئے. انہوں نے اپنے آپ کو آزاد بھی کہنے کی کوشش کی، انہوں نے اپنے آپ کو سنی اتحاد کونسل کہنے کی کوشش کی، انہوں نے پی ٹی آئی کے سرٹیفکیٹ جو سب کو ایشو ہوئے تھے وہ بھی دکھانے کی کوشش کی. یہ جو 39 وہ ہیں جنہوں نے زور لگایا، ان کے ساتھ لوگ گئے ہوئے تھے، دھوم دھڑکا قسم کا سین تھا، یا ریٹرننگ آفیسرز کا دل جو ہے وہ نرم پڑ گیا. یہ ریٹرننگ آفیسرز اندر سے جو تھے وہ ان کی مدد کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے ان 39 لوگوں کے فارم میں ان کو لکھنے دیا جگہ میں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. باقی 41 وہ ہیں جو لے کر گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے سرٹیفکیٹ، لیکن ریٹرننگ آفیسرز نے اس سٹیج کے اوپر ان کے وہ سرٹیفکیٹ تسلیم نہیں کیے، سرٹیفکیٹ ان کو واپس کر دیے، ان کو مجبور کیا کہ وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کریں. میں کہنے کی بات یہ کر رہا ہوں کہ جس چیز کی ایاز صادق صاحب اس وقت سہارا لے رہے ہیں، ایاز صادق صاحب، ان کے سیاستدان شریف زرداری خاندان، قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستان کے جنرل عاصم کی ٹیم نے مل کے یہ صورتحال پیدا کی ہے، جسے سپریم کورٹ پاکستان ٹھیک کرنا چاہتی ہے، اور جسے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک نہیں ہونے دیں گے، بیکاز اگر ہم ٹھیک کریں گے تو ہمارا اپنا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اور بار ایسوسیشن جو ہیں اس پوزیشن کے اوپر کیا اس کے اوپر وہ اس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. ڈیولپمنٹ کو دیکھ لیں، جہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان بن کے بیٹھے ہیں، اللہ نہ کرے کہ کسی ملک کو اس قسم کا چیف جسٹس ملے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں لوگ کہہ چکے ہیں، مجھے کیا لگتا ہے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، بخل بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کہہ چکی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید اس سے برا اور گندا چیف جسٹس جو ہے وہ کبھی کوئی گزرا نہیں. مجھے تھوڑا سا اس میں ایڈ یہ کرنا ہے، مجھے تو شک اور گمان یہ ہے کہ پوری مسلم دنیا کی جو تاریخ ہے 1500 برس کی، اس میں کوئی قاضی اتنا کنٹروورشل نہیں تھا، کوئی قاضی اتنا برا شخص نہیں تھا جتنا یہ شخص ہے قاضی فائز عیسیٰ. فیصلہ قاضی صاحب نے کیا کیا ہے، بلوچستان کی پی بی 114 جو ایک پروونشل سیٹ ہے جہاں مقابلہ ہے پی 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 کا اور پی ایم ایل این کا، وہاں انہوں نے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو دوبارہ سے فاتح قرار دے دیا ہے. اور جو پی 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 کا کینڈیڈیٹ اس کا وکیل تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو 8 اور 9 تاریخ کی رات کے جو فارم 45 ہیں ان کو آپ صرف کاؤنٹ کر لیں، ری کاؤنٹنگ ان کی کر لیں، اور دیکھیں کہ جو نتائج آپ کے سامنے فارم 47 کی شکل میں رکھے گئے ہیں، جو بعد میں ڈکلیئر کیے گئے ہیں، یہ غلط ہیں، یہ بعد میں مینوفیکچر کیے گئے ہیں، فیبریکیٹ کیے گئے ہیں. وہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی ہی تاریخ کو اور گندا کرتے ہوئے وہاں انہوں نے یہ کہا کہ فارم 45 تو میٹر ہی نہیں کرتا، یہ ارریلیونٹ ہو چکا ہے. جب ایک دفعہ ووٹ سامنے آ گئے ہیں، اصل میں جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ووٹ ہے. اس شخص نے گزشتہ 1 برس میں جتنی منافقت کی ہے، لفظ منافقت کو بھی اس کے اوپر شرم آتی ہوگی. اب یہ دیکھیں کہ اس وقت بلاول زرداری کیا کھیل کھیل رہے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں سے جب یہ بات واضح ہو چکی ہے، پچھلے 24-36 گھنٹوں سے، کہ حکومت اپنا کانسٹیٹیوشنل پیکج نیشنل اسمبلی اور پارلیمنٹ کے سامنے رکھنا تو دور کی بات ہے، سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے سامنے جب اس کو کیبنٹ کے سامنے ہی ٹیبل نہ کر سکی منڈے کے دن 11-11:30 بجے، تو بلاول زرداری بھٹو کی پوزیشنز تبدیل ہونے لگ گئیں، نئی پوزیشنز ان کی سامنے آنے لگ گئیں. ذرا ذہن میں یہ بھی رکھیے، اس سے پہلے کہ ان کی نئی پوزیشن جو ہے منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے اس کی طرف میں چلوں، ذہن میں رکھیے کہ کس طرح سے کامران مرتضیٰ، سینیٹر کامران مرتضیٰ کی مہربانی سے جو وسیم بادامی کے پروگرام میں انہوں نے سارا کچا چھٹا ایکسپلین کر دیا، تو ہمیں پتہ ہے کہ بلاول زرداری صبح کے 3 بجے مولانا، سنڈے اور منڈے کی درمیانی رات میں صبح کے 3 بجے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہ پہنچے، اور انہوں نے وہ جو 24 پیج کا ڈرافٹ تھا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا، اس کے لیے اپروول لینے کے لیے وہاں پر جا کے بہت زیادہ پلیڈنگ کی. کامران مرتضیٰ اس کا تمام حال بتا چکے ہیں. خیر آگے چلتے ہیں. اب بلاول زرداری بھٹو پچھلے 36 گھنٹوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ میرے چیف جسٹس تو منصور علی شاہ ہی ہوں گے، اور اب انہوں نے وکلا سے خطاب کرتے ہوئے تھرسڈے کے دن جو پی ایل ایف کے وکلا تھے وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ میرے لیے تو منصور علی شاہ صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ دونوں ہی میرے لیے بڑے ریسپیکٹیبل ہیں، میں دونوں کی بڑی عزت اور ریسپیکٹ کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، بیکاز ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے جو بینچ تھا اس میں دونوں
दोनों जस्टिस मौजूद थे, मंसूर अली शाह साहब भी थे, काजी फायज ईसा भी थे, और 50 साल के बाद मुझे इंसाफ मिला है। जा यार, तू ही इतना इंपॉर्टेंट है कि तुझे इंसाफ मिला है। हकीकत यह है कि ये बायोलॉजिकल ज़रूर ऑफस्प्रिंग होंगे, इनका ज़रूर एक बायोलॉजिकल रिलेशनशिप होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, लेकिन पॉलिटिकली स्पीकिंग हमारी तरह के बहुत से लोग जो है और इवन इमरान खान, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिटिक्स को ज़्यादा ओन करते हैं, उनके आइडियाज़ को, रादर दैन द बिलावल जरदारी भुट्टो, जिसके साथ भुट्टो नाम खौमखा ज़बरदस्ती लगाया गया है। असल में ये बिलावल जरदारी है और ये हाकिम अली जरदारी की ब्लड लाइन है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ब्लड लाइन है ही नहीं उस तरह से। और इनके तो वालिद साहब के बारे में आधे पाकिस्तान को ये शक है, आधे से ज़्यादा को ये शक है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, इनकी वालदा के कत्ल में किसी न किसी लेवल पे आसिफ अली जरदारी का रोल था। और अब ये खाली मैं नहीं कह रहा, मैं तो अरसे से कहा ही करता था ये, लेकिन मैंने देखा एक क्लिप जिसमें शंदाना गुलजार साहिबा भी कहीं पार्लियामेंट या नेशनल असेंबली के बाहर खड़े होकर इसी किस्म की चीज़ कह रही थी। अब ये जो वकला इकट्ठे किए थे PLF के, पूरे पाकिस्तान से बार एसोसिएशन के, इनसे बात करते हुए बिलावल जरदारी ने ये कहा कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे, ताहम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जिसको अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या FCC कहा जा रहा है, ये बनानी बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 184(3) के तहत जितने भी मुकदमे और केसेस होंगे उन्हें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुनेगी। उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि 2006 का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, और पीपल्स पार्टी तो बहुत देर से ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाह रही थी। पहले ज़रा गौर कीजिए कि 2006 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाह रही थी, और 2009 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले फेडरल गवर्नमेंट की, 2013 तक, उसके बाद से 15 साल से ये लोग 4 और 10, 14 और 1, 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सूबे के ऊपर हुकूमत कर रही है। आपने कितनी दफ़ा देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चाहिए, हम सड़कों पे आ जाएंगे, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम कारोबार हुकूमत नहीं चलने देंगे, हमें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चाहिए। कभी मैंने तो नहीं देखा कि इन्होंने इस पर कोई कॉन्फ्रेंसेस की हों, कोई सेमिनार की हों, कोई जुलूस निकाला हो, कोई जलसा निकाला हो, पीपल्स पार्टी के जो की लीडर्स हैं उन्होंने इस पर कोई कॉलम लिखे हों। टोटल बोगस है। इस स्टेज पे इनको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट चाहिए अपने इस वक्त के इक़्तिदार को सिर्फ और सिर्फ तूल देने के लिए। अब इसमें नोट कीजिए कि ये जो सो कॉल्ड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का वो कह रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, ये एक ऐसी कोर्ट हो। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि रिजवान शहजाद एक कॉरेस्पॉन्डेंट है ट्रिब्यून अखबार के, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के, उन्होंने ये नोट किया कि पीपल्स पार्टी ने जो प्रेस स्टेटमेंट इशू की है उसमें मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं लिखा, बल्कि उनको सिर्फ चीफ जस्टिस लिखा है। यानी यहाँ पे अब नई साजिश ये है कि जब दो कोर्ट्स होंगी तो जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान की मौजूदा, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के नीचे होगी, और फेडरल यानी कि मंसूर अली शाह साहब की वो हैसियत ही नहीं होगी पाकिस्तान की स्कीम ऑफ लीगल एंड जुडिशल थिंग्स में जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की होती है। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे ही नहीं, वो एक छोटी सी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। और जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है उसके सारे के सारे जज साहिबान जो है 9 के 9 वो रिटायर्ड भी हो सकते हैं। उसका हेड तो होगा ही रिटायर्ड, वो काजी फायज ईसा होंगे, और उसके हेड की जो अपॉइंटमेंट है वो करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन द रिकमेंडेशन एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब जरा इनमें इन जो अल्फाज है ना, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनके अंदर शक्लें थोड़ी सी फिट कर दें। यानी मौलाना यानी बिलावल जरदारी के वालिद साहब आसिफ अली जरदारी एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, शहबाज शरीफ जो मरियम के चाचा हैं और जो नवाज शरीफ के भाई हैं, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का चीफ लगाएंगे, और फिर वो आगे से मिलकर आगे चीफ लगाएगा। यानी एक डिनेस्टिक पॉलिटिक्स की जो वर्स्ट पॉसिबल फॉर्म है। जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है वो इन खानदानों के इक़्तिदार को हमेशा के लिए तहद्दे क़यामत तक बढ़ावा देने के लिए ये कोशिश यहाँ पे की जा रही है। अब इस स्टेज पे मैं डिस्कस करना चाहता था कि इस वक्त पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटीज़ में, पूरे अमेरिका के तूल और उसमें एक बहुत ही इंटेंस, बड़ी इंटेलिजेंट, बड़ी डेमोक्रेटिक डिबेट हो रही है द सो कॉल्ड पाकिस्तान कॉकस के हवाले से, जहाँ शक है पाकिस्तान कॉकस के अगराज़ व मकासद के ऊपर। लेकिन मैंने देखा है कि वीडियो इतनी लंबी हो गई है कि इस स्टेज पे से मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अगले वीलॉग के अंदर मेरा वेट कीजिएगा, GVS न्यूज़ के ऊपर मैं बहुत डिटेल से इसे डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।